সংসদে বাদল অধিবেশনের শুরুতেই নির্ঝর 7 বছরে কোনো প্রশ্ন ফাঁস হয়নি লোকসভায় আলোচনা দাবি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর। With full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers. Right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Honorable CJI is personally presiding over that bench. এরপরেই তুঙ্গে তরজা 2010-এ অভিন্ন প্রবেশিকার সিদ্ধান্ত, বিরোধী জামানার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির যুক্তি ধর্মেন্দ্রর, সবাইকে দোষারোপ নিজেদের নয়, খোঁচা রাহুলের। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. As this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था। নিট নিয়ে এক পাও পিছু হটা নয়, লোকসভা থেকে বেরিয়েও জানিয়ে দিলেন রাহুল গান্ধী, ঘোড়ায় হাসবে কটাক্ষ তৃণমূলের। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। দেখুন, এর থেকে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না যখন ধর্মেন্দ্র প্রধান বলছেন যে বিগত 7 বছরে কোনো প্রশ্ন লিক হয়নি। সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে 24 লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করে নিট স্ক্যাম করেছে, এবং চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত তার স্টেটমেন্টে বলেছেন যে যারা কমপ্লেন করেছে তাদের থেকে জানা গেছে যে 5ই মের আগেই নিট ইউজি পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার লিক হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী এত বড় মিথ্যাচার করছেন, এর থেকে লজ্জার এবং এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হয় না। ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রীর এই দায় কাঁধে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করা উচিত।